Okay. So this one, subtopic 2, is about charging and discharging of capacitor. We know that the function of capacitor is to store charge. So fungsinya adalah untuk simpan charge. So sekarang ni adalah macam mana nak charging or discharging of our capacitor. So charging capacitor maksudnya kita connect dengan power supply lah, macam kita charge our handphone. Okay, bila kita connect capacitor, our capacitor with the power supply, it means that is the process of charging up the capacitor. So apa yang capacitor akan buat, capacitor akan store the charge from the power supply. The power supply the charge to the capacitor and capacitor akan store that charge. So perbezaan charging dengan discharging of capacitor. Charging capacitor, madam kata capacitor is connected to the power supply. Discharging of capacitor maksudnya dia mengeluarkan charge. Mengeluarkan charge di mana capacitor kita dah tak connect dah dengan power supply. So capacitor ni kita boleh anggap dia macam power bank kita ataupun handphone kita. Contoh handphone lah. Okay. So kita nampak dekat handphone kita ada bateri. Dia ada tunjukkan berapa persen bateri kita. Okay, contohlah bateri sekarang adalah 0%. Maksudnya bateri kita tak 0%. Bateri kita mungkin 5% je lah tinggal bateri dia. So apa yang kita buat, kita mesti nak charge dah kita punya phone. Okay, so kita connect phone kita dengan power supply. So apa yang phone kita tengah buat bila kita connect dengan power supply, nanti kita nampak increment of the percentage bateri tersebut kan, dari 5% dia naik 6, 7 sampailah 100% kita charge kita punya phone. So phone kita menyimpan charge. Okay, lepas kita tak always connect our phone with power supply. Bila dah habis charge kita punya capacitor, kita cabut kita punya phone dengan power supply. Adakah phone kita off? Tak off pun. Okay, sebab phone kita dah simpan dah charge. Okay, so next kita gunakan phone without connect with the power supply, we are using our phone. So that is the process of discharging of the phone. Sebab kita boleh nampak bila kita guna phone kita without the power supply, percentage bateri tu makin lama makin berkurang lah, dari 100 pergi ke 98, 95, 90, 80, it will be drop. So that is the process of discharging of the capacitor. So macam tu lah. Okay, so learning outcome, ada beberapa learning outcome, but kita ada 2 learning outcome from the experiment. So by the way, hanya 3 sahaja in this lecture. The first one is about physical meaning of time constant. So we have the first quantity, the new quantity in this subtopic, which is time constant. The symbol is tau. Okay, so tau equal RC. R is the resistance, C is the capacitance. So time constant equal resistance times capacitance. Next, ada beberapa graph. Sebenarnya ada 3 graph. Charge against time, current against time, as well as voltage against time. Okay, so learning outcome cuma 2 sahaja graph. And explain about the graph of charging and discharging of capacitor. So kita ada process of charging 3 graph, process of discharging 3 juga graph, so menjadikan total graph dalam subtopik ini adalah 6. Okay, so the third one is to use the formula of charge for charging. Q equal Q naught 1 minus E negative tau over R negative time over RC. Untuk charging process, discharging process, the equation for charge is Q equal Q naught E negative time over RC. Okay. So next, the rest tu adalah dari lab report. Okay, daripada eksperimen lah, lab session. Okay, so ini yang madam cakap tadi, charging and discharging of capacitor. So charging, ni capacitor kita, right? This is a symbol for capacitor, 2 parallel plate. Charging, process of charging of capacitor, it's mean that we are connected our capacitor with the power supply. Okay, inside the capacitor, selain daripada ada capacitor, inside the circuit, selain daripada ada capacitor, there
there will be resistor juga. Kita juga letakkan resistor lah. Yalah, kita punya circuit tu ada resistor. Okay, yang akan control the current. Okay, so kalau process of discharging pula, tengok tak ada dah power supply inside our capacitor. Okay, so yang ada cuma resistor and capacitor only. So sebenarnya apa yang berlaku dalam proses charging? Okay, so madam kata power supply kita, electrons akan keluar because power supply kita, kalau kita gunakan bateri contohnya, so dalam bateri ada chemical dalam bateri kita. So apa yang berlaku dekat power supply? Electrons akan keluar, okay? Electrons will flow out from the battery. So electrons dia flow dari mana ke mana? Dari negative terminal ke positive terminal ke positive terminal ke negative terminal. Electrons, okay? Kita boleh tengok juga dekat sini. Electrons keluar dari terminal negatif. Okay, dari power supply kita, negative terminal, electrons akan keluar lah. Okay, so ingat electron is from negative terminal to positive terminal. Current, dia akan flow vice versa. Current flow from positive terminal to negative terminal. Kita akan belajar lagi tentang current dalam chapter yang ketiga. Okay, so bila electrons keluar from the negative terminal of the power supply, initially the capacitor is uncharged. Okay, capacitor is fully discharged. Maksudnya capacitor kita zero charge dalam dia. So bila electrons from power supply keluar, okay, dari negative terminal, menyebabkan plate B kita akan berkumpul electrons dekat sini. So electrons akan berkumpul dekat plate B, menyebabkan plate B that is initially neutral, so plate B telah menjadi plate negatif. Okay, sebab lebih elektron berbanding proton dalam plate B. So plate A yang atas ni neutral. Neutral mean it has equal number of proton and electron. Okay, so that is the definition of neutral. Neutral bukannya tak ada charge. Neutral adalah charge positif dan charge negatif tu sama bilangan. So, bila electrons berkumpul dekat plate B, menyebabkan elektron pada plate A repel. Berlakunya repulsion between electron in plate A with electron in plate B. And makin lama electrons makin banyak. So repulsion makin kuat. So apa yang berlaku? Electrons from plate A akan keluar daripada plate A. Dan electrons attracted to the positive terminal of power supply. So electrons akan bergerak. So dia electrons yang berlainan sebenarnya. Electrons yang masuk ke dalam plate B adalah elektron dari power supply. Electrons yang keluar dari plate A adalah elektron yang asal-asalnya berada pada plate A. So ni ada gap ni antara two parallel plate, there is a gap. Sebenarnya electrons tu tak terus mengalir sebab dia ada air dekat sini. Yang electrons yang berkumpul ni tak boleh jump pergi ke plate A, tak boleh pun sebab tak ada laluan dia nak pergi. Kan ada sungai dekat situ contohnya, ada gap kan. So electrons tu just berkumpul je dekat situ. Sebab diorang ni rapat juga, so electrons daripada plate A akan terkeluarlah akibat daripada repulsion and attracted to the positive terminal of power supply, and that makes our circuit complete lah. Electrons daripada negative terminal pergi ke positive terminal. Okay, complete. Okay, so that is the process of charging up the capacitor. In the process of discharging pula, sekarang ni kita punya capacitor dia dah jadi macam power bank lah. Okay, so dia dah jadi like portable power supply. Dia boleh jadi power supply. Kita punya capacitor boleh jadi power supply, boleh jadi battery lah maksudnya. Sebab dia boleh simpan charge. Okay, so apa yang berlaku adalah electrons akan keluar. Dekat sini tak ada power supply. Okay, bila kita connect dengan resistor, current akan flow lah. Okay, so electrons daripada plate B akan keluar daripada plate B because plate B is a negative plate. So electrons akan pergi ke plate A
menyebabkan neutral, ada satu proton dan satu elektron yang telah bertemu menyebabkan neutral, berlakunya peneutralan antara charge negatif dengan charge positif. Sehinggalah kenapa elektron ni keluar, madam? Sebab ada potential difference. Potential difference between plate A dengan plate B. Bila ada perbezaan potential, electrons akan keluar lah. Okay. So sehinggalah kesemua electrons keluar daripada plate B menyebabkan plate B berlaku neutral. Dan electrons yang keluar akan neutralkan yang positif dekat situ. So kedua-dua plate akan jadi neutral. So menunjukkan kita punya kapasitor is fully discharging. Dah habis dah charge dalam dia sebab has been neutralized. Okay. So ini adalah proses discharging. Okay, boleh faham ke? Boleh sampai sini. Okay, so kita nak tengok graph. Macam mana graph charging a capacitor dengan discharging of capacitor. Okay, untuk charging capacitor, ini adalah graph apa ya? Okay. Okay, so kita belajar tentang time constant dulu, quantity yang madam kata baru untuk subtopik ini. Time constant, the symbol is tau, and time lah, biasalah time is a scalar quantity, unitnya masih sama, which is second. Okay, so what is time constant? It is a measurement how quickly the capacitor charges or discharges. Okay, so sekarang kan kita ada banyak handphone yang claim dia punya charger dia ya. Kita ada fast charger dengan apa? Dengan fast charger dengan charger yang biasalah yang sebelum mungkin 2 tahun sebelum ini kan. Kalau ikut apa? Fast charging kan. Kalau ada yang macam bulat dia, kalau yang Android punya tu ada fast charging yang bulat dia nama apa entah. Betul tak? Dia charge laju kan. Siapa yang ada? Okay. Ada kan? So maksudnya time constant dia, kalau dia fast charging, maksudnya time constant dia tu rendah je. Maksudnya laju kan dia charge, so dia memerlukan time yang sikit sahaja untuk charge. So time constant ni is one quantity that measure how quickly the capacitor is charging. Sebenarnya kalau dia boleh cepat charge kita punya capacitor, dia juga boleh cepat discharge our capacitor. So how quickly the capacitor charges or discharges. Okay, so formula for time constant is resistance times capacitance. Okay, so yang tu. Okay, so yang ni contoh. Okay, untuk circuit yang ni kita fahamkan yang ini. Maksudnya dia tengah ni ada voltage battery kita, so tengah charging lah kita punya capacitor at time kosong. Maksudnya initially kita punya capacitor ni is tak ada charge lah. Okay, next kita switch off the switch, kita close the switch. Okay, so voltage of the battery, because this one is a series circuit. Series circuit, voltage kita adalah series circuit, charge kita same, right? Voltage kita tambah. Okay, so voltage battery is equal to voltage resistor plus voltage capacitor lah, sebab series circuit voltage is plus. Voltage resistor is from Ohm's law. Ni juga adalah chapter yang ketiga, V sama dengan IR, by the way. Dah belajar dah. Ohm's law dekat sekolah menengah kan, voltage resistor sama dengan IR. Voltage capacitor pun kita dah belajar dekat subtopik yang pertama, Q sama dengan CV, thus V sama dengan Q over C. Okay, as charging process. Okay, dalam proses of charging, charge akan bertambah lah. Kan, bertambah dalam kapasitor kita. So current dekat resistor akan berkurang. Current akan flow kurang dalam resistor kita sebab kita nak sebab circuit perlu charging up the
charging up the capacitor. Okay, so contohlah kita punya phone, kalau kita boleh bayangkan capacitor kita tu sebagai phone. Okay, phone kita tadi dia adalah zero charge, lepas tu kita connect dengan power supply, kita charge kita punya phone. Sampailah phone kita tunjukkan bateri tu 100% dan kita pun tak switch off pun. Kita tak switch off the power supply. Dia 100%. So sebenarnya current, kan mak kita marah lah, oh seharian charge phone tu dah fully charge dah. Membazir duit current. Gitu kan mak kita marah. So sebenarnya kita sebagai orang fizik, kita akan cakap kat mak kita, mak sebenarnya zero current flow kalau bateri kita dah fully charge. So there is no current flow. Boleh lah kita kata zero, sebenarnya dia ada drop sedikit. Okay, so current is maximum initially. Okay, initially waktu kita baru nak charge. Okay, so mula current tu maksimum lah. Sampailah charge dah 100% dekat phone kita. Sebenarnya there is no current flow. So tak membazir pun sebenarnya kalau kita terlupa off power supply. Macam tu lah kalau kita orang fizik, kita cakap macam tu lah dekat mak kita. Okay, so current decreases in a process of charging, but charge akan increase lah sebab kita tengah charge kita punya capacitor. So at time equal to zero, charge is zero lah sebab kita punya charge dalam kita punya charge dalam capacitor tu zero charge. Sebab tu kita baru nak charge lah. So initially there is no charge inside the capacitor. So since tak ada charge, voltage capacitor pun zero lah. Okay. So current adalah dari formula of Ohm's law, V sama dengan IR. Maksudnya initially voltage battery sama dengan voltage resistor because voltage capacitor is zero. So voltage battery sama dengan voltage resistor initially only. Okay. So as time equal infinity, so kita dah fully charge our capacitor. So charge equal CV, Q equal CV dan voltage capacitor sama nilai dengan voltage battery. So kalau battery tu kita gunakan 1.5 volt, lepas habis kita charge kita punya capacitor, voltage capacitor adalah 1.5 volt juga. So sama dengan voltage battery. Yang ni dia kata voltage capacitor is equal to the voltage battery, means voltage resistor kita pula yang zero. So bila voltage resistor zero, voltage resistor sama dengan IR. So kalau madam kata voltage resistor zero, so maksudnya current pun akan zero lah. Okay, sebab resistance tak boleh zero. Perintang kita dia depends kan. Dulu dekat sekolah menengah ada kan baca warna-warna dekat perintang ni. Okay, dekat resistor kita. So resistance is not equal to zero. Current kita yang zero. Okay, so ni current equal to zero. Okay, tadi dia dah cakap dah. So voltage capacitor akan sama dengan voltage battery when the capacitor is fully charging. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan soalan ni. Okay, so next kita nak masukkan masih dalam proses of charging, macam mana dengan graph voltage. Tadi kita kata voltage ni, voltage siapa ni? Ni adalah voltage capacitor. Okay, so potential difference across charging capacitor. So kita kan nak charge kita punya capacitor. So initially the voltage of capacitor is zero. Okay, so the x-axis is time. So initially voltage kita adalah zero at time zero. So what happened when we charge our capacitor? The voltage is increased. So increment of the voltage is increased exponentially. Okay, so dia increase secara exponentially. Okay, sehinggalah kepada satu tahap dia increase. So di mana bila dia dah increase kepada maximum value, so dia akan increase sahajalah. Maksudnya ni dah 100%. Tak bolehlah jadi power supply kita, tak bolehlah jadi power voltage tu jadi 120%. Tak bolehlah dia sampai 100%. Charge lagi memang 100 je. Tak adalah dia naik 120, right? So dia akan dah fully charge, dia akan flat sahajalah pada satu nilai V maximum. V not here is a potential difference maximum.
Okay, so macam mana nak dapatkan tau? Okay, before that, okay kat sebelah sini dulu So definition here is definition of tau. Yang tadi definition tau kita tadi yang measurement how quickly the capacitor charges or discharges ni adalah untuk understanding kita sahaja. Learning outcome definition of tau is here. So tau is defined as the time required for the capacitor to reach 63% of its maximum value. Okay, so time required for the capacitor to reach 63% of its maximum voltage. Okay, so berapa masa yang diperlukan oleh capacitor untuk voltage dia naik 63% daripada maximum value. So contoh, maximum value is V0. This one is 1 V0. Yeah, that is the maximum value for the voltage. So 63% from 1 is 0.63 V0. So darabkan 0.63 V0 dapat nilai. Lepas tu kalau kita exponential our graph, so nilai time yang kita dapat dekat x-axis ni adalah nilai time constant. Tau. So, ada dua cara nak dapatkan nilai time constant. The first one is from formula, tau equal RC. If the question give graph kepada kita, kalau soalan bagi graph dekat kita, contoh dia bagi graph voltage against times. So, dia kata determine time constants from this graph. So, maksudnya nak dapatkan time constants from the graph, if it is a charging process, so 0.63 darabkan dengan maximum value of the V0. Next, you have to extrapolate from the graph, dapatkan dia punya x-axis, so that x-axis is a value of time constant. Okay, so macam tu lah. Okay, so madam bagi tahu ni adalah formula untuk V kita, V equal V0 kurungan 1 minus E negative time over RC. RC ni adalah tau, isn't it? So, negative time, time tu mana-mana time lah, over tau, over RC. Okay, so V0 is the maximum V. V adalah V pada mana-mana lah, semua ni adalah V. So kita nak cari waktu time 2 second berapa nilai V kita. Macam tu contohnya. So waktu time 2 second gantikan berapa V kita yang kita dapat. So here is the formula. Okay, so macam mana pula dengan charge graph? So charge juga akan increase lah. Kan? Waktu process of charging, potential difference increase exponentially. Charge juga, charge symbol is Q, juga increase secara exponentially. So, for dia punya definition of tau lebih kurang sama, is the time required for the capacitor to reach 63% of its maximum charge. Maximum charge tadi adalah maximum voltage. Yalah. Okay, so nak dapatkan time constants from a voltage time graph is a time required for the capacitor to reach 63% of its maximum voltage. Kalau kita ada charge against time, so dia adalah time, nak dapatkan time constant is the time required for the capacitor to reach 63% of its maximum charge. Macam tu. So formula pun lebih kurang sama formulanya. Q sama dengan Q0 kurungan 1 minus E negative time over RC. Tadi pun formula kita sama. V equal V0 kurungan 1 minus E negative time over RC. Okay. So in a charging process, potential difference and charge increase exponentially. Okay. So sekarang adalah tentang current. Tadi madam dah mention sebenarnya in a process of charging, current kita makin lama makin decrease. Sehinggalah kita punya capacitor fully charged, there is no current flow in our circuit. Okay, so current in a process of charging, current akan drop. Okay,
The current is maximum initially. Initially, current dalam keadaan maximum. Kenapa current maximum, madam? Initially. Sebab initially, kita punya voltage capacitor is 0. So, voltage battery adalah sama nilai dengan voltage resistor. Voltage battery paling banyak sebab battery adalah power supply. So, kesemua voltage of battery pergi kepada resistor because capacitor has 0 voltage. So, bila voltage resistor paling maksimum, so currentnya paling maksimum lah waktu itu. So, sehinggalah kita punya capacitor dah store, dah charge. So, bila dah store charge, capacitor dah ada voltage capacitor. So dia equal, right, dekat sini. So voltage battery tu terbahagilah kan. Voltage battery ni parents. Parents kita ada RM100. Tapi ada dua anak. Ada anak nama Rose, ada anak nama C. Macam itulah, ada anak nama resistor, ada anak nama capacitor. So dengan duit RM100 perlu dibahagikan kepada dua orang anak. Initially voltage capacitor ni baby, tak payah bagi duit kat dia, bagi dekat yang abang je voltage resistor. So sekarang ni yang adik dah besar, so dia dah store charge, so dia dah ada kena bagi duit dah. So resistor akan drop lah. Duit yang bila kita nak bagi tu kita cuma bagi berapa, sehinggalah habis. There is no, maksudnya dia dah tua, so dah habis dah, dah bekerja contohnya, tak payahlah bagi duit dekat resistor, so cuma yang seorang je yang kena bagi. So maksudnya dalam proses of fully charge, there is no current. Current ni dia tak ada dekat capacitor, current hanya ada dekat resistor. No, ni current in a capacitor. Okay, so maksudnya current ni yang kita tunjuk dekat sini adalah current of the circuit kita. Okay, so kita lebih refer kepada resistor. So the current drops exponentially in time. So current akan drop. Tapi korang jangan kenakan yang line ni bila lukis graph. Contohnya dia exponential graph, dia tak touch kita punya x-intercept, dia tak touch. Okay, so sebenarnya yang mak kita marah kita charge lama-lama tu ada betulnya jugalah, sebab current tu sebenarnya tak zero fully. Okay, ada sedikit current tapi tak adalah sebersalah sangat kan. Maksudnya bukanlah banyak current tu akan flow dekat kita punya phone, sikit current akan flow walaupun dah fully charge. Okay, so bila korang lukiskan graph, so jangan ada x-intercept, dia hanging sedikit lah macam tu. So apa definition of time constant untuk current times graph? Okay, so it is defined as time required for the current to drop to 37% of its maximum value. Okay, so kalau increase seperti charge dan voltage, dia akan increase 63% of its maximum value, 63. Okay, so kalau current ni dia akan drop, dia tak increase. Kalau drop kepada, okay, so drops to 37% of its maximum value. So 63 tambah 37 adalah 100% lah. So sebenarnya dia dekat bahagian sini masih 63% lah. Okay, sebab so contoh ni 100%, so dia sebenarnya jatuh by 60% kepada 37%. So drops to, yang ni adalah drops kepada, bukan drops by. Okay, so drops to 37% of its initial value. By the way, dia adalah yang sama. Okay, so formula for current is I equal I naught E negative time over RC. So kalau drop ni korang, dia dah tak ada 1 minus. Kalau yang increase ni, dia ada Q equal to Q naught 1 minus E negative T over RC sebab dia increase. Okay, kalau yang drop seperti current, dia dah hilang 1 minus. So dia jadi terus I equal I naught. Tak ada dah kurungan 1 minus tu.
Terus E negative T over RC. Okay, so itu. Madam pergi laju sedikit. So sekarang ni adalah proses of discharging of capacitor. Kita nak tengok voltage against time graph. So process of discharging, voltage akan drop, current pun, charge juga akan drop. So voltage akan drop exponentially. Okay, so definition of time constant is time required for the charge on the capacitor. Dia tengah cakap voltage, charge, voltage. Okay, so dia combinekan, dia combinekan charge. Okay, so definition untuk time constant dia ada kata kat sini charge, voltage ataupun current. Ada tiga benda yang akan drop semasa proses of charging. Ketiga-tiganya akan drop. Charge drop, voltage drop, current pun akan drop. Dan madam kata kalau drop sebanyak berapa? Drop kepada 37% of its maximum value. Ataupun initial value lah, sebab initial dia drop, so initial dia tinggi lah. Maximum lah waktu initial, okay. So of its initial value ataupun its maximum value dia adalah sama. Sebab maximum berada di initial. Okay. So madam kata kalau benda tu adalah drop, formula kita dah tak ada 1 minus. Dia akan jadi V equal to V naught E negative T over RC. 1 minus tu dah hilang. Okay. So ini untuk voltage. Untuk charge juga akan drop. So formula for charge Q equal Q naught E negative T over RC. Okay. Current. Yang ni current ni increase ke decrease ni? Cuba tengok. Ni zero kita. Ni kita punya graph, right? So zero dekat origin. So ni current kita ni tengah bertambah ke tengah berkurang ni kalau shape macam ni? Makin lama. Increase. Ni adalah increase current ke decrease current? Current kan tengah approach zero. So current kita tengah decrease. Ini adalah shape decrease sebab ni adalah zero value of current. Okay, current kita berada di y axis. Okay, so current kita dia berada di negative value initially. Kenapa current tu negative value? Okay, so the negative signs indicates that the capacitor as the capacitor discharges, the current directions opposite. The current direction opposites its direction. So current has opposite direction when the capacitor was being charged. Okay, so maksudnya kan, cuba kita tengok balik semula shape charging dengan discharging kita. Okay, so process of charging, waktu tengah charge, plate B akan jadi plate negatif kan, madam kata. Plate A akan plate positif, right? So current kita flow, kalau ikutkan current kita flow from positive terminal of power supply pergi ke negative terminal of the power supply. So current kita directionnya is clockwise. Okay. So okay, clockwise. Okay. So kalau proses of discharging dah tak ada dah power supply. Dah tak ada power supply, electrons akan bergerak dari negative terminal pergi ke positive terminal of the capacitor, tapi current dia akan flow vice versa. So positive terminal ni macam dia jadi positive plate of capacitor ni dia dah jadi macam positive terminal power supply. So current dari positive plate ke negative plate, so current akan flow anti-clockwise, menunjukkan current punya direction tidak sama dalam proses of charging. Tadi kita dapat current kita clockwise. Process of discharging, current flow anti-clockwise. So sebab itu graph current untuk discharging
is negative value. So that negative is just refer to the direction of current. Bukan bermaksud dia punya nilai. Okay, so maksudnya nilai ni negatif, contoh negatif 100. So nilai current tu 100. Cuma negatif hanya menunjukkan direction dia yang anti-clockwise. So sehinggalah 98, 70, 60 sehinggalah kosong. So current kita ni sebenarnya drop nilainya. Cuma in negative value sebab direction. Gitulah. Okay, so still here is a shape of drop exponentially. Okay, cuma current kita dia drop dalam fourth quadrant. So sebab dia punya direction yang berbeza. Okay, so nak dapatkan time constant, masih lagi 0.37 darab maximum current. Lepas tu extrapolate from the graph, dapatkan berapa time constant from the x-axis. Okay, itu sahaja untuk subtopik yang kedua. Kita boleh tengok soalannya. Okay, soalan dekat buku kan. Okay, so kita boleh tengok soalan. Soalan muka surat 11. Kelas 165 siap dah ke 10B? Madam bagi homework kan 10B untuk buat sendiri. Madam ada bagi video juga untuk korang refer. Boleh? Siap kan 10B tu? Korang? Kelas 165? Dah siap, Madam. Boleh siapkan. Okay, so Madam terus kepada soalan nombor 11 muka surat 29. Okay, siapa nak baca? Fakira boleh baca Fakira? Boleh, Madam. A simple series circuit comprised of a 12 volt source connected to a 150 kilo ohm, Madam. Kilo ohm, betul. Ohm resistor and a 120 PF capacitor. Picofarad. Okay. Several seconds after the circuit switch is closed, the current in the circuit is half its initial value. Estimate at that time the voltage across the resistor, the voltage across the capacitor, the charge on the capacitor, and the energy of the capacitor. Okay. So this one is a series circuit. So apa yang ada pada circuit kita, pertama sekali kita ada power supply 12 volt. So connected to a 150 kilo ohm resistor. So that is the value for resistance. 150 kilo ohm as well as 120 picofarad. Okay, so kita ada capacitor with a capacitance 120 picofarad. Several seconds after the circuit switch is closed. So kita akan closekan switch kita several seconds. Dalam masa beberapa saat after the circuit switch is closed, the current in the circuit is half of its initial value. So at time equal t, at time t lah sebab several seconds. So time kita is not equal to 0. So kita tak tahu berapa time kita. So several second dia kata. So at time equal t, okay, so dia kata the current in the circuit is half of its initial value. So macam mana tu kita nak buat? So current equal half of its initial value. So half I not. Sebab initial value current adalah maximum. Okay. So dia baru sahaja nak charge kita punya capacitor. Kenapa baru dia nak charge Madam? Sebab Madam nampak ada power supply dekat sini. So maksudnya prosesnya adalah proses of charging. So Madam kata initially VB kita, voltage B sama dengan voltage resistor because voltage capacitor is 0 initially. Tapi sekarang ni dia dah beberapa saat dah berlaku. So current, so initially current is maximum lah.
Okay, dan dia kata dalam masa beberapa second nilai current dah jadi separuh daripada initial value. So the initial value adalah maximum current, I0. Okay, so dia kata estimate at that time voltage across resistor. Soalan minta V resistor. Okay, so V resistor VR lah. V resistor datang dari Ohm's law. VR sama dengan IR. Okay, so soalan minta voltage resistor. Resistance kita dah ada, tapi current kita tak ada. So macam mana nak dapatkan current? Yang ni dia kata estimate at that time. So maksudnya kita boleh tahu, kita boleh cari yang initial. So at initially voltage resistor sama dengan voltage battery. Initially voltage resistor sama nilai dengan voltage battery. So voltage resistor formulanya adalah IR dan voltage battery okay, so madam buat vice versa. Voltage battery adalah 12 volt, VR adalah IR. So madam boleh cari I lah. 12 bahagi dengan R kita tak boleh berubah. R kita 150 kilo. Okay, buang yang kilo tu sebab unitnya adalah ohm sahaja sepatutnya. So kilo is exponent 3. So kita dapat I waktu initial punya. Faham tak? Initially voltage resistor sama dengan voltage battery. Okay, faham? Voltage resistor gunakan formula dari Ohm's law, IR. So kita dapat waktu initial berapa current flow. Okay, boleh? Berapa jawapannya? Madam cakap seorang-seorang ke? Dengar tak? 8 exponent negative 5 madam. Okay, so current unitnya ampere, ampere. Okay, A. So itu initial. And dia kata waktu time T, current dah jadi separuh dari yang initial. So, madam boleh carilah berapa current. Kan? Betul tak? So, yang ni at time T punya. At several time. So, madam boleh cari ni terus lah. At time T. Okay, current kita dah jadi separuh. So, kita boleh carilah 8 eksponen negatif 5 bahagikan dengan 2 dapat 4. Eksponen negatif 5 ampere. Okay. Lepas tu soalan tu minta voltage dekat resistor. IR. So, current dah jadi 4 eksponen negatif 5 je yang tinggal pada time itu. Resistance tak berubah 150 kilo. Okay. Dapat berapa korang? 6 volt. Kan? 6 volt. Okay. Faham tak? So kita cari yang current initial sebab kita tahu ni adalah process of charging. So kesemua voltage battery akan pergi kepada resistor sebab capacitor kita has no voltage. Kenapa tak ada voltage dekat capacitor? Sebab tak ada lagi charge dalam capacitor kita initially. Okay. Lepas tu dah dapatkan current yang initial, dia kata waktu several time current dah drop jadi separuh. So kita boleh bahagikan dengan 2. Lepas tu baru cari voltage resistor gunakan formula yang sama, IR, cuma I yang separuh tadi. Okay, boleh So itu untuk soalan A. Next, B. Voltage across capacitor. Okay, masih lagi estimate at that time. Maksudnya masih lagi dia tak nak tanya an initial. Dia nak at several time tu dah berapa dah voltage capacitor. Kalau dia tanya initial berapa voltage capacitor, initially berapa voltage capacitor? Siapa boleh bagi jawapan? Initially berapa nilai voltage capacitor?
Kosong. Kosong kan? Betul. Sebab semua voltage bateri pergi ke resistor. So sekarang at several time, berapa voltage capacitor? Berapa voltage capacitor? So formula kita, capacitor formula kita Q sama dengan CV. Okay, ni adalah voltage capacitor lah sebab ni formula capacitor ni. Q sama dengan CV. V sama dengan IR. Ni adalah formula resistor. So ni adalah voltage resistor. Tu formula untuk resistor. Formula untuk capacitor adalah Q sama dengan CV. Okay. Kita dah ada voltage resistor 6 volt. Kita ada voltage bateri 12 volt. So berapa voltage capacitor? Selebihnya lah kan, series circuit voltage kita adalah plus. Okay, so voltage battery sama dengan voltage capacitor plus voltage resistor. Ada dua sahaja anak dalam circuit kita, voltage akan plus untuk series circuit. Okay, dia akan tanya series circuit dia tak akan tanya parallel circuit. Okay. So voltage bateri 12, voltage capacitor kita nak cari, voltage resistor dah dapat dekat atas 6. So voltage capacitor tinggal 6 jugalah kan. 12 tolak 6 is 6. So voltage capacitor is 6 volt. Soalan minta voltage capacitor. So dah siap dah lah. Tak payah guna formula ni. Inilah caranya. Okay, so ni jawapan kita 6 volt juga untuk voltage capacitor. Okay, boleh faham? Ada. Boleh ya. Okay, so next C. Soalan C dia minta charge on the capacitor. Apa symbol for charge? Apa symbol charge? Q, madam. Oh, Q 913. Okay, so Q. Q sama dengan apa formulanya? Q equals to CV. Q equals CV. So madam kata ni adalah formula untuk kapasitor. Sebab dalam subtopik yang kedua ni, kita ada 3 voltage. Voltage battery, voltage resistor dengan voltage kapasitor. So ini kita kena masukkan voltage kapasitor lah. Kebetulan sama dengan voltage resistor kan. So yang penting tahu nak substitute siapa punya nilai. So capacitance is given 120 picofarad. Pico eksponen berapa? Nano pico. Pico paling last sekali. Paling last sekali eksponen berapa? Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, pico. Pico last sekali. Kalau last sekali eksponen berapa? Negative 12. Negative 12 kan? Negative Okay. 12, madam. So darabkan dengan 6, kita punya voltage capacitor. 120, 12 darab 6, 720 kan? 720 pico coulomb. Okay, so kalau pico tu kita tak nak, kita letak je pico dekat sini. Madam katakan boleh kan kita buat macam tu kan? So kita tekan 120 darab 6. So 720 pico coulomb lah. Okay, boleh juga macam tu. Okay, so dah 9.14 korang boleh completekan sehingga soalan D. Kita dah belajar in the first subtopic macam mana energy. Ada 3 formula energy stored in the capacitor. So korang boleh completekan soalan D as well as soalan 12. Okay, 13 dia menggunakan, dia bagi graph dekat kita. Soalan 13 A dengan B tu boleh buat. Sehingga soalan nombor 13. Okay, korang boleh prepare. Untuk itu, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam.